an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a da tulo kan ko nin aw ka jɛmukan man di ye jɛmukanw la jɛmukan n'a bɛ f'a ma Africom Sport Africom Sport ye jɛmukan ye an bɛ kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan semaine kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen di aw ma dakuruɲɛ kelen na walasa aw bɛ se ka aw to aw sigiyɔrɔw la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ Africom page sanfɛ a y'a partager maliyɛnw parce que an bɛ kunnafoni minnu d'aw ma kunnafoni gɛrɛgɛrɛw don bisa an ka sommaire la n'an ko an bɛ don district kɔnɔna na district ka tirage kɛra balontan minnu bɛ kɛ district 3 la an bɛ don o fana kɔnɔ n'an bɔra o fana kɔnɔna na championnat national an b'a da don o kɔnɔ n'a résultat b'o di aw ma bonya ani karama la n'an bɔra o fana kɔnɔna na n'a classement an b'o di aw ma ka sɔrɔ ka kunnafoni misɛnnin tɔw ta ala turu kɔnɔna na k'olu di aw ma bonya ani karama kɔnɔna na sani an ka taa an ka sponsor fan fɛ an b'a da tulo kan k'a fɔ k'a y'a partager numéro min bɛ bɔ duguma a b'o wele walasa ka sponsoring kɔlɔsi ani aw cɛla la olu bɛ maa bolo sunkaloba in kɔnɔna na pour les forfaitaires bɛ k'u ye walasa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. An ka kunnafoni sɛbɛnw na sira fɛ an b'a ye k'a fɔ district 1 kɔnɔna na basketball ba bolodalen don u bolodalen don jɔn fɛ an b'i kɔ Batuli Nyang ye musoba ye min kɔni district mɔgɔw sera a ma k'a ka se ka jɔnjɔn da u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka senw bɔ ɲɔgɔn na ka se ka fariw bɔ ɲɔgɔn na walasa u bɛ se ka basketball la ɲɔgɔn da ni fɛnw k'a la n'i y'a ta k'a lajɛ programme min yɛrɛ welelen don bi mercredi an b'a ye k'a fɔ Sabara ni Bamako ale ni Bangɔni olu bɛ Masaranga sɔ kɛ ta la 20h waati muso kunda ani cɛ kunda jeudi sa ni o ye sini ye ASCO ale ni sigida fɔlɔ ni a bɛ fɔ o ma ko commune 1 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛla ani muso la olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 20h kɔnɔna na hali bi basketball kɔnɔna na an tor'o kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ Badjalo Diko ale ye denmisɛnnin fitinin ye a cɛsirilen don basketball kɔnɔna na a y'a ka kalan a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ basketball ma n'i y'a ta k'a lajɛ Badjalo Diko 2021 kɔnɔ a ye moto 2 de sɔrɔ u ma bali anw na n'an bɔra o fana na ASCO menesi de don n'i y'a jɔlen ye k'a ta i ye i b'a fɔ i b'a ɲɔgɔn ka tise o kɔnɔna la sa kan basket belebeleba kɛra ni a bɛ fɔ o ma ko Ale Hub o ye Africa in Dakar Dakarkaw fɛ yen nɔ u y'o tournoi belebele da o tournoi MVP o kɛra ale de ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ ale de y'a trophée sɔrɔ a tournoi bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o tun ye basketball kunnafoni nasiraw ye hali bi k'a da tulo kan nasiraw fɛ basketball kɔnɔna na an y'a ye Jean-Claude ale kɔni bɔra ka laseli dɔ kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a kɛra jaabiliw ye a kɛra fɛnw ye caman k'a daminɛ o la depuis États-Unis ale kɔni ye radio 5 synchronisé walima 4 walasa ka se ka droit de réponse o di maliyɛnw ma wa o don nataw la a b'i da don o la ka se ka i y'a ta k'a lajɛ Jean-Claude k'a jaabi nka Jean-Claude ka ɲininkali kɔnɔ hali bi anw b'a tingo a la Jean-Claude y'a jira anw na k'a fɔ ale ye trophée 20 de sɔrɔ nka trophée 20 n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ bɛn mun ma o bɛ minnu ye basketball pipiw basketball minimum cadet junior olu de don o de dun ye catégorie inférieure ye catégorie inférieure ale ka san o kɔnɔna na ale sera ka mun de kɛ o catégorie inférieure ye a ye maaw sanga ni basketball tɔn jumɛn ma a ye ballon ni basketball tɔn jumɛn ma a ye basketball tɔn jumɛn dɛmɛ ni nafolo ye a sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ u ye n'i y'a ta k'a lajɛ n'an bɔr'o la Jean-Claude kumana k'a ka bihalaya fɔ Jean-Claude kumana k'a ka hɔrɔnya fɔ Jean-Claude kumana k'a jira k'a fɔ ko barika de b'ale la nka tama t'a yɛrɛ fɔ jɛmɛ t'a yɛrɛ fɔ Mali basketball halakili n'i y'a ye n'i ko an ka kuma tiɲɛ kan Jean-Claude sen b'a la n'i ko an ka kuma tiɲɛ kan Amion sen b'a la n'i ko an ka kuma tiɲɛ kan encadrement sen b'a la Haruna Bembeke n'a ka jama u sen b'a la parce que i tɛ se ka tiɲɛni ye ka ban k'i tɛ kuma kɔnɔna na o man waati mɔgɔw k'a daminɛ olu la ka taa mitumi mɔgɔw la fo ka taa se fondation kuraw ma fondation baw ma olu ye wulikajɔ kɛ ka rapport ɲini k'u ci an ma n'o ye FIBA ka rapport ye rapport kɔnɔna na a yirala k'a fɔ minnu ɲininkala basketball kunkanko kan u ye min fɔ min bɛ rapport kɔnɔ kelen tɛ nka Jean-Claude ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko FIBA bɛ k'ale ka élection kɔnɔ de Jean-Claude an b'a ɲininka tuguni munna hali bi élection t'a la ni ka kɛ a ka se ka dɔ bɔ ka fɔ ka dɔ fɔ mɔgɔw ye munna u ye mandat prolongé illégitimement u ka se ka bɔ ka dɔ fɔ mɔgɔw ye munna basketball Orange ko k'a t'a financé u ye nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka lɛtiri sugu bɛɛ ci ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ walasa mɔgɔw ka dissuader basketball k'a fɔ k'a yira maaw la
ko orange 60 millions ko kan ko di orange 60 millions di aw ma ka so aw sigé no illégitimement wa orange ba ka 60 millions ta ka ti aw tege ka soro aw bi ka wari ni ka du dala te wa orange ba ka wari ta ka ti aw ma ka soro règlement tu aw bolo règlement intérieur orange ba ka wari ta ka ti aw ma rapportant nu che wala amo ni ngali ke chaplo la akwa ko bu soro te basketball toroy akwa professeur de basketball toroy akwa ko ba ke ko na mo de foi basketball glole to basketball glole be catégorie inférieure tali bala basketball glole be formation la basketball glole be expert wele la kana arbitre formé arbitre tableau formé arbitre terrain formé basketball glole be entraîneur formé ya ko ni munike ngali be ni na se ka boka jali n'amporo konana anyo de fo ambe boli jona kan kunci yoro mina alibi district 3 konana o bataki bora kan bi fédération malienne fait ka se district mania ta ka laje samedi do sa le 9 avril ambaye ka fo terrain nomi sans fait 16h ambaye ka fo Santos aleni BCC o union so o kele ngona 16h kelena samedi do sa ambaye ka fo et terrain commune 3 là ambaye ka fo ASQ aleni El Farako o union so au samedi kilina mbaye ka fo terrain CSM sans fait mbaye ka fo AJSS yale ni jigia FC olube nyogo so dimanche sa mbaye ka fo terrain CSM sans fait alibi Cosmos yale ni AS commune 3 olube nyogo so dimanche kilina mbaye ka fo 16h terrain commune 3 sans fait mbaye ka fo USSK ale ni AS nomi olube nyogo so ka kuncha sa dimanche 10 avril mbaye ka fo terrain de nomina 16h mbaye ka fo alop alebe AS Nieta alebe o bisimila namboro fene konnana alibi amada ko kan fo championnat national la dusuma kasani ko baba konnana ko bami ba konnana ni yata ka laje iswasi kelenga alfitri bugo iswasi kelenga alfitri chi ko u alfitri ta fo ke iswasi mo dona alfitri ni docteur che o bela jele ko fe alfitri ga décider ko te iswasi ka ballon d'afie o gele ya babe bi fédération ani alfitri ni iswasi ni ko che ko fo ka sanction état iswasi kama wa o alfitri joye ani naya soro ko kera ko manya ate boli kumbo ate ne ni kumbo alfitri bugo na jara équipe da abegele o konna la sa fédération ka se ka bo ka sanction wa iswasi renyema alebe fédération corona je pense que le gars ko ismaya nga ko sanction ta sinon alfitri ko na so ga flefier on ta yinika jika kane on ba tirer fo a tirer munye alfitri bugo man mo le ko on aramane le ko on wa mauka donc a fo l'alfitri bana ka tati ka flefier o jol o temele ko fe ka boy ni no championnat national ya ta ka laje a jeliba assez aller ko seba so ba janga ka premier dans le bama ko aller a fait fla ani fu leskita aller a son ti kele fla ani kele c'est tout le vla yele olympique o bana kele ani kele salmane ne bama ko aller asko o fu ani fuke on se crata de nyane la AS don bana fla ani kele ka on se crata kamna elle sait pas Black Star elle sait pas qu'on sait pas sur Black Star ka kele ani fu ame ablo futu fu no ka bolo mando cheba dominga obligation ka bo fa bolo nyane na sera fait AS police aller ni yes bugu ba on sait pas sur fla ani fu au konna la sa ni classement ta kala jamba e ba AC premier 31 points Baradja deuxième et 31 points Yeskita est troisième et 29 points on se crata est quatrième et 27 points policier est cinquième et sixième et 10 Asco est cinquième et 27 points policier est sixième et 25 points Salmalene Bamako est 7e et 24 points. LC Ba au 8e et 23 points. Iswasi au 9e et 22 points. 10e ça au US Boubaï 22 points. 11 cratères et 11e au 16 Toulouse 22 points. Yele Olympique 12e 21 points. 13e au COB né au 21 points. 14e au le Bamako 20 points. Afé 15e 20 points, à son moment, 20 points. Il y a ta canadien, nous faisons la fait. Tare baye muni, il a le Bamako aller sera qui kumbo jila, on a sa kaseka à Djidja, kado, Big Four qu'on a avec Ibara Kekana. N'amboro fait le qu'on a alibi, amena munda ou bloca kafawi, il y a ta canadien, coup du malité la joue fait la bella gelekera, coup du malité la joue que la geleko, bella de l'intervenir qu'on fait Kaboudino, amo fait un samedi de ça, au match de damne, et à la sola maman de Konate, star en histoire qu'on a.
o match bɛ daminɛ k'o da maaw tulo kan bonya ani karama la tirage kɔni kɛra wa chapeau bɔra k'o bin i y'a ta k'a lajɛ a chapeau a tirage kɔnɔna na sa poule A kɔnɔ an bɛ Qatar ye ka Équateur ye ka Sénégal ye ka Netherlands ye o tɛmɛnen kɔfɛ poule B kɔnɔ an bɛ Angleterre ye ka Iran ye ka États-Unis ye ka play-off la sa an b'a ye k'a fɔ Hero of la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ poule C kɔnɔna na Argentine Arabie Saoudite Mexique Pologne an b'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen France poule D France n'i y'a ta k'a lajɛ barrage play-off fana na o fana vainqueur ni o bɛ fara France kan poule kan Danemark ale ni Tunisie o fana tɛmɛnen kɔfɛ groupe E kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ Espagne ale play-off fana na olu fana bɛ fara Espagne kan poule kan Allemagne ale ni Japon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen groupe F kɔnɔ Belgique Canada ka se Maroc ma fo ka se Croatie ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen groupe G kɔnɔ Brésil Serbie Swaziland ani Cameroun o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen groupe H ka ko kun cɛ sa Portugal Ghana Uruguay ale ni République de Corée ani y'a ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Ghana ale ni Uruguay bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni coupe du monde phase kɛnɛ kan i b'a fɔ min kɛra Sud-Africains fɛ yen nɔ ni Suarez ka ko o ye bɛɛ lajɛlen marqué a ye penalty kɛ John Asamoah ale ye penalty tan k'a yɛlɛ sanfɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka pays africain minnu bɛ nin na Ala k'u qualifier phase finale kɛnɛ kan aw k'an bɛn waati wɛrɛ Africom Sport kɛnɛ kan.